Okay, so today we will start discuss about JavaScript array. Okay, how to declare a array using JavaScript. Okay, everyone knows how to declare the array in Java. How we are creating a array in Java? Anyone? କେମିତି ଆମେ ଜାଭାରେ array କେମିତି declare କରିବା? Data type, Data type, then square bracket, then then variable equal to new data type, then square bracket with the square bracket. okay. Can you write the same in the chat box? Yes, sir, yes, sir. Okay. Chat box में लिख ही दिया so that everyone can see is there any issues or is that whatever you are writing is wrong or correct. साइलेंट रू होला घंटा टिके जहाँ करिवो पार्टी न करी दिलबो नले से तळ आडे पळा जा न से घरु बाहर. Okay, because similarly right we can declare the array in JavaScript, but in Java, whenever we are declaring an array, we require a data type. Okay, so without a data type, we cannot understand, or Java or JVM Java Virtual Machine cannot understand it is a which type of array. It is a string type of array, or it is a numerical array, or it is a array list, or whatever may be. If we are not declaring the in data type, then in Java it is not uh, that does not meaning means तार माने किछ नहीं. So आमको डाटा टाइप मेंशन करिया पे पड़े जावा रे. But in case of JavaScript there is no data type. Earlier already we have discussed there is no data type for JavaScript. Instead of data type we are using let keyword. Okay, let keyword or var keyword or const keyword. So in JavaScript, if we are creating a list of item, means array when the array is required, array kahi darkar? If our object having multiple elements like multiple cities, multiple districts, multiple students, multiple roll numbers, in that scenario we need to declare that elements using an array. Instead of assigning each and every item in a variable, we can write the elements using an array. Okay,
array using JavaScript. So for that we have to write script tag. Inside the script tag, suppose we have three student names. Okay, if we have three student names, for that what we have to do, we need to declare three variables like name1 equal to Amit, then let name2 equal to Ajit, let name3 equal to. So we have declared three variables for three student names. So if our student name is increased, if our item or value is increased, then we need to create more variable. So instead of doing that, if our values having multiple items or multiple values, we have similar object type, means Amit, Ajit, Akash, these are belongs to a person. So we need, instead of creating in separate variable, we can declare the same using an array. Okay. So for that reason only we are using the array in Java or JavaScript. Okay. If we have single variable, no need to declare the single item using an array. ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଭେରିଏବଲ୍ ଅଛି ବା ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଯେମିତିକି ଅମିତ ଅର୍ ଅଜିତ ଦୁଇଟା ନେମ୍ ଥିବ ଫର୍ two values no need to declare an array, we can declare use variable. But when your element size, when your values number of element increased, means when the number of elements is 10, 20, 11, 100, like that, in that case you can use array. So that means an array hold many elements or more than one elements, so that how to create an array in JavaScript? For that, we can use const keyword. Mm, Okay, for creating an array, we should use the const keyword, not let keyword. Let keyword is used for creating a single variable, but const keyword is used for if our requirement is to not modify the same value again and again. In that case we are using const. So const, then array name array ର ଯାହା ଆମେ ନାଁ ରଖିବା equal to chain bracket, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଭାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା item 1 comma item 2 comma item 3, like that. Okay. So n number of items we can put inside an array. So this is the syntax. ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା syntax of declaring an array in JavaScript. Okay. For example, we can take const. Okay. Suppose student list or student array will लिखिପାରିବା student array equal to Amit comma Ajit followed by comma Akash.
So in this case, what happened? In this case, what happened? If our element size is more, we can use an array. ବୁଝା ପଡିଲା? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ array କେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା? ଯେମିତି ତମେ ଜାଭାରେ ଯେମିତି array ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବଲ ହଉଛି? ଏ ସାର୍ Okay, you can use the square bracket, not chain bracket for array declaration. Wrongly I have placed that. Wrongly I have used this chain bracket. So in for array declaration, you can use the square bracket. Okay. So ଯଦି ଆମର number of element is more, if we have 10 or 20 or more than 100 elements or more than 100 names, okay, in that case we need to use an array. But ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ single person ର ନାଁକୁ ନେବା, in that case we can use the variable. ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଭେରିଏବଲ କେତେବେଳେ ନବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସିଙ୍ଗଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏରାଇଜ୍ ହବ ଯୋଉ କେସ୍ରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସପୋଜ the print the natural numbers from 1 to 100. So in that case, what you will do? You can use the for loop. So in that for loop, 100 times that loop will execute. But if we knows the variable, ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ value ଜଣା ଅଛି, if we knows the values, suppose ଗୋଟେ organization ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଥିବ। ସୋ we need to find out which employee salary is 3000 or 30000. ओके, କୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ସାଲାରୀ 30000. ସୋ 30000 is the value, but 30000 condition ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା list of employees. The list of employee means list of employee names or list of employee IDs. ତ ଗୋଟେ organization ରେ suppose a organization having suppose a organization having 100 employees. Okay, out of 100 employees, out of 100 employees, 35 are having salary 30000. ତା ଅର୍ଥ 100 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ 30000. ସୋ ସପୋଜ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 35 ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସାଲାରୀ ଇଜ୍ 30000. ତ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 100 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଲାରୀ 30000 ଅଛି। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ how we can use that, how we can do this, ଏଟାକୁ କେମିତି ତମେ ମାନେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ? So if you know all ଆରେ 100 employees ID, suppose we have all the 100 employee ID, suppose EMP ID is the means key value, key EMP ID होची key value कौन आसीबो? Suppose E001, E002, E0043, like that. So similarly 100 employees individual employee ID ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା?
ନା ସେଇ ଯୋଉ 100 ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କର ଆଇଡି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ଯୋଉ 100 ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କର ଆଇଡି ଆମକୁ ମିଳିବ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ କେତେ ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କର ସାଲାରୀ 30,000। ସୋ first of all we need to arrange all the 100 employees, then only we can search କୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ 30,000। ତ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ 100 ଏମ୍ପ୍ଲୟୀକୁ ଫେଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍, ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ वी कैन यूज एन एरे। ତ ସେଇ ଏରେରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଯେମିତି ଲିଷ୍ଟ ସପୋଜ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ସ। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ସପୋଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଆଇଡି ୱାଇଜ୍ ଆମେ କରିବା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି, आईडीज सपोज एरर ना है स्टूडेंट आईडीज, ये कौन करवा ना स्क्वायर ब्रैकेट E001 कमा डबल कोट रे E002 देन कमा डबल कोट E003। ओके, like that we can declare all the employee IDs using an array। बुझा पड़ला? Yes, sir. ओके, सो एठी आमे एरे आमे केमती डिक्लेयर करिया जानथिले। नाउ we want to find out the third employee ID। जो एम्प्लॉय जो को एम्प्लॉय रा आमे पर्टिकुलर आमे हमको जानिया को चाहू छे जे को एम्प्लॉय रा सपोज आकाश, आकाश एम्प्लॉय रा आईडी केते, सपोज अमित अजित आकाश। तो सीरियली आमे जो लिखिचंती सपोज अमित जो जो अछंती तांकर आईडी सपोज E0001, अजित E0002, ओके, आकाश कर सपोज E0003। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एम्प्लॉय आईडी, माने एम्प्लॉय आईडी E003 जे अछंती तांकर आईडी केमती पाइबा, बा आकाश बोले जो एम्प्लॉय अछन तांकर आईडी केमती हम पाइबा। सो for that logic we can use the for loop। for loop रे हमें कौन करिबा ना एई जो एरे टाको हमें एज ए for loop नेबा, एरे रे हमें for loop टाको यूज करिबा। बुझा पड़ला? सो ये जो एरे अच्छी एरे रे आमे जेते एलिमेंट डिक्लेयर करिबा प्रत्येक एलिमेंट रो गोटे कौन अच्छी इंडेक्स वैल्यू अच्छी। इंडेक्स वैल्यू ईच एरे हैविंग मल्टीपल एलिमेंट्स। सो प्रत्येक एलिमेंट रो ईच एलिमेंट और आमे कहि परिबा आइटम हैविंग its own index value, and the index value always starts from 0। so एबे हमें कहिबा जदि स्टूडेंट आईडी एरे रे E0001 रो इंडेक्स वैल्यू केते 0, सेकंड आईडी रो एम्प्लॉय आईडी रो इंडेक्स वैल्यू केते 1, थर्ड आईडी रो इंडेक्स वैल्यू केते 2, 0 1 Two. 2। ओके, सो हाउ वी कैन नो, एटा तो हमें तीनटा आईडी अछि बोले हमें तीनटा आइटम नै हम जान देले। सो हाउ वी कैन नो द आईडी वैल्यू, फॉर दैट रीजन फॉर that we can print here document dot write। ओके, लिखिबा हमें एठी कोन जो वेरिएबल रे बा जो एरे हमें नहीं चंती सही एरे रो नेम
सपोज आम लिखा इंडेक्स वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आईडीज आम ये देवा केते सपोज आम इंडेक्स वैल्यू पास करवा ये सपोज 2 इच एटा मु गोटे माने नॉर्मल गोटे टेक्स्ट लिखली किंतु एटा होची एक्चुअल स्टूडेंट आईडीज ओके। तो ये इंडेक्स पोजीशन मु पास कली सो इंडेक्स वैल्यू पास करिया द्वारा आमको मिलिबो कौन ना ई 0003 प्रिंट हम। एरर आसिला आइटम 1 इज नॉट डिफाइंड ओके। आमे जो सिंटैक्स लिखिचंती एक्चुअली एटा को कमेंट कर देबा दिस इज सिंटैक्स पर्पज तापरे आमे कोन करिबा कमेंट कर देबा ताको कमेंट कर देला पे हम रन करिबा बुझी पालो ना काहे कमेंट कली मटा ए लाइन टा तुमको बुझिया पई लिखिथिली बट हमको एलिमेंट जहाँ भी पास करिया पड़िबो डबल कोटेशन भीतर ही पास करिया पड़िबो जदि सेटा गोटे स्ट्रिंग टाइप हेतिबो ताले डबल कोट रे पास करिवो जदि सेटा न्यूमेरिकल वैल्यू हेतिबो नो नीड टू यूज डबल कोटेशन डायरेक्टली तुम लिखिबो 1 2 3 5 जहाँ भी तुम लिखिबो किसी प्रॉब्लम हबन बट जदि सेटा स्ट्रिंग टाइप अछि जेमति के आइटम 1 टा कोन गोटे स्ट्रिंग टाइप वैल्यू सो से एठी एरर देला हमको कोन ना आइटम 1 इज नॉट डिफाइंड ता अर्थ जो आइटम 1 बोली मु लिखिथिली item 1 is a string type value so for declaring a string type value we need to use the double quotation set देई नथिली सेति पे से प्रॉब्लम क्रिएट कला so better we can comment this for understanding purpose I have written then again I have need to reload the web page तो ये हमें कौन आसला इंडेक्स वैल्यू ऑफ स्टूडेंट एरे इंडेक्स पोजीशन आम के देखले 2 तो इंडेक्स पोजीशन रे 2 रे जहाँ आम एलिमेंट स्टोर करथिले से जिनसटा हमको एठी डिस्प्ले हैला ई 0003 तो 0 1 2 सेति पे ସକାଳେ ରାତିରେ ଏତେ ଆଡେ ଯିବାକୁ पड़ला समस्तଙ୍କୁ so if we knows the index value suppose our array size is 3 हमर array size केते अछि एबे 3 अछि तो 3 अछि माने हमर इंडेक्स वैल्यू सब 0 स्टार्ट हबो सो 0 1 2 सो इन दिस केस array माने हमको इंडेक्स वैल्यू we knows कहीं ना array must have a fixed number of element array जदि आमे यूज करिबा से केस रे सब मन रखिथा if a person using an array then that person knows the array length से array रे केतेटा एलिमेंट मो नेबी से ऑलरेडी से जानी छी तो सेठी पई array रे array रे आमे कोन करू ना जेते एलिमेंट आमे लेखु से एलिमेंट रा साइज केते हमको जाना पड़ जाए एथरे किसी प्रॉब्लम हला कहरा किछि बुझी बारे नो सर एबे कहबो सर गोटे एरे को मु केमती एटा तो जावास्क्रिप्ट हला हाउ टू डिस्प्ले दैट एरे इन एचटीएमएल पेज एटा सिना हमरो document.writeln यूज करले बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग document.writeln I want to display the array elements in a web page
এই ওয়েব পেଜ୍ରେ ଥିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖେଇବି। ସପୋଜ୍ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ହେଡିଂ ଟୁ ଟ୍ୟାଗ୍। ଏଠି ବି ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ଦେଖେଇବା। ସୋ ସିମିଲାରଲି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଏରେ ARR1। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ get element by id କ'ଣ ଲେଖିବା ସେଠି a arr1 dot inner html equal to array ର name, suppose student array, then write the student array. So ଆମେ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଏରେକୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ଏରେରେ ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓନ୍ଲି ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଜିତ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏରେରେ ଥିବା ଅଜିତ ହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ? ଫର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଆଇଟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ୟୁଜିଂ ଏନ୍ ଏରେ, ଗୋଟେ ଏରେରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ନେଇଥିବା, ସେଇ ଭିତରେ କେବଳ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ଏଇ ନେମ୍ଟା ହିଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। କେମିତି ଡିସପ୍ଲେ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଏଠି index value। ଯଦି ଆମେ index value ଏଠି ପାସ୍ କରିବା, then only we will get that index value ଥିବା ଅବଜେକ୍ଟର ନାଁ ବା ସେ ଆଇଟମର ନାଁ। ଓକେ, next thing is how to get the length of an array। ମୁଁ ଯୋଉ ଯେମିତି ଏଠି କହିଲି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଲେନ୍ଥ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଭେରିଏବଲ ଡଟ୍ ଲେନ୍ଥ कीवर्ड यूज करथुले। तो सिमिलरली हियर आल्सो सेम, आमे जदि गोटे एरे रो साइज जानिया चाहिबा बा सेही एरे रे केतेटा एलिमेंट अछि आमे जानिया चाहिबा, सेति पय आमे कोन करबा ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन लिखिबा एट कोन एरे साइज, को एरे साइज सपोज स्टूडेंट आईडीज, स्टूडेंट आईडी एरे साइज, ये जो स्टूडेंट आईडी एरेटा आमे करचंती एई एरे रो साइज आमे बाहर करबा। केमति बाहर करबा ना एरे रो नेम, स्टूडेंट आईडी होचे एरे रो नेम डॉट लेंथ, so that we will get the size of that array। स्टूडेंट आईडी एरे रो साइज होची 3 because सेही एरे रे हमें तीनटा एलिमेंट नहीं चंदी। जदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एटी इंक्रीज करिबा accordingly the size also change। ओके, सो गोटे होचे हमर कोन लेंथ, हाउ टू चेक द लेंथ ऑफ एन एरे। एटा होचे बेसिक जिनस जे केमती हमें गोटे आईडी रो गोटे एरे रो लेंथ केमती चेक करिबा। बुझा पड़ला? सर सर बॉडी टाइप भी जोटा लिखिले S2 देके सेटा टिके देखिबे। हाँ हाँ हाँ, कोटा कोटा बॉडी टैग रे जो हेडिंग टैग तापरे हम्म फास्ट नेम टा शो करे पे एटा एटा एस्टिमेशन। एटा एटा तो यस सर, एबे देखा गला ए लाइन टा तो यस सर, हाँ ए लाइन टा रे मोटे हेडिंग टैग नहीं छी, हेडिंग टैग रे गोटे आईडी नहीं छी, आईडी रे वैल्यू देई छी ARR1। ओके, आ मु सेही आईडी टी को मोर एठी पास करी छी।
document dot get element by id रे ଏଠି id ର ନେମ୍ ଯିବ। ସୋ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜରେ ଥିବା ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗରେ ଆମେ ସେ ଆଇଡିଟି ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ସେ ଆଇଡିର ଆମେ ନେମ୍ ଏଠି ପାସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଡଟ୍ ଇନର ଏଚଟିଏମଏଲ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା ବି ଆମେ ଏଠି ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଥିବା ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଟ୍ୟାଗର जो वेब कंटेंट अच्छी जो एचटीएमएल कंटेंट अच्छी एटा कुहाजे एचटीएमएल कंटेंट। ओके एई जो प्रत्येक टैग भितर आमे जो हार्ड कोडेड करी जो कंटेंट लिखुतले एई जिंसटा ही कुहाजे एचटीएमएल कंटेंट। तो सेथि पई जावास्क्रिप्ट रे गोटे कीवर्ड अच्छी इनर एचटीएमएल बुझा पड़ला। Yes, sir. हाँ एबे कहबो सर मु इनर एचटीएमएल सिना यूज कली सपोज आमे गोटे टैग लिखिथिबा सपोज एट लिखिबा h3 id इक्वल टू id एथि नौ जे मु एक्सेस करिया चाहूँ सपोज एटले भी सपोज id1 ओके एठी मु लिखिछि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट ओके एबे जणे कहबो सर मोर ए जो टैग अछि ए टैग भितरे तो मु अभी कंटेंट लिखिछि हाउ टू गेट दैट कंटेंट इन जावास्क्रिप्ट तार ऑपोजिट हला एबे हमें जावास्क्रिप्ट रो कंटेंट शो करिया पई हमरो जावास्क्रिप्ट रे जहां आउटपुट आसिला से आउटपुट को हमें एचटीएमएल पेज रे देखेबा पई हमें इनर एचटीएमएल एठी यूज करथले राइट। एबे कोन करिबा ना आमे एई टैग रे थिबा कंटेंट को केमते एक्सेस करिबा जावास्क्रिप्ट रे कंटेंट को एक्सेस करिया पई आमे कोन करिबा लिखिबा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एठी आईडी रो नेम पास करिबा सपोज id1 जेहेतु ऊपर हम ऑलरेडी देइचंदी डॉट इनर टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनर एचटीएमएल आमे यूज करिबा कोन इनर टेक्स्ट बुझा पड़ला। ताको आमे कोन करिया गोटे वेरिएबल रे स्टोर कर देबा सपोज लेट लिखि देबा h3 h3 वेरिएबल इक्वल टू दिस h3 वेरिएबल बोली गोटे आमे नेले एई वेरिएबल रे हमरो आउटपुट ता स्टोर हबो ताको केमति प्रिंट करिबा सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन एट लिखिबा h3 वेरिएबल जानि परलो Yes, sir. এই जो आउटपुट आसला कहार आउटपुट आसला ऊपर जोटा बोल्ड है कि देखो एई आउटपुट ता कहार देखेला एठी भी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट लिखा है एठी भी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट लिखा है। सो फर्स्ट वन इज द आउटपुट फॉर s3 ए s3 एलिमेंट रे जेहेतु लिखा है आर आउटपुट जेमति आसीबा कथा एठी देखेला एबे हमें पुणी थरे जो देखेला एठी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट सेटा किमति आसीला ना हमें एई आईडी रे थिबा एई जो हेडिंग टैग अछि ए टैग रे थिबा आईडी को हमें यूज करिकरी आमे एठी कोन करले ना इनर टेक्स्ट कीवर्ड यूज करले इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनर एचटीएमएल आमे एठी इनर टेक्स्ट यूज करले। इनर टेक्स्ट माने इनर टेक्स्ट आउ इनर एचटीएमएल दीटा कीवर्ड रो डिफरेंस हला इनर एचटीएमएल रो काम हला सेई टैग भितरे कंटेंट तुमे जदी जावास्क्रिप्ट थ्रो रे डिस्प्ले करिया चाहूछ से केस रे तुमे यूज करिवो इनर एचटीएमएल okay if you want to display some content through javascript
in a particular tag ଗୋଟେ tag ର ଏଇ ଯୋଉ content ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ space ଟା ଦେଖୁଛ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖୁ this is called HTML content ହେଲା ସେମିତି S3 tag ର HTML content ହଉଛି welcome to javascript environment but first case ରେ ଆମେ କିଛି content ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖି ନଥିଲେ S2 heading tag जो ଅଛି ଏଇ heading tag ରେ there is no content okay we have not written any content manually okay that content is coming from the javascript section ये जो content रे आमे जो ଆମର array1 जो ଅଛି id ए array1 id टा कहार ना जो heading tag ର id होची array1 ଆଉ ଏଇ heading tag ରେ ଆମେ କୌଣସି content ଆମେ ଏଠି manually ଲେଖି ନାହାନ୍ତି but second heading tag जो ଅଛି head s3 ସେଥିରେ ଆମେ content ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଦିଟା କଥା ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ସପୋଜ ତମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ୱେବ ପେଜରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛି javascript wants to access that content in that case you can use the inner text keyword ଯଦି ତମକୁ କୁହାଗଲା ନା ତମର ୱେବ ପେଜରେ କିଛି ଟ୍ୟାଗ ଅଛି ସେଇ ଟ୍ୟାଗରେ ତୁମେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି javascript ଥ୍ରୋରେ ଡିସପ୍ଲେ କର ସେଇ କେସରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତମେ କଣ inner html ତ inner html used for showing some output or showing some content through javascript in our web page रे particular जो section रे हमको content display करिवार अछि through the help of javascript से केस रे यूज करिवा inner html जदि जावास्क्रिप्ट थ्रू रे हमर वेब पेज रे किछि कंटेंट ऑलरेडी अछि से कंटेंट को एक्सेस करिया चाहउछंती से केस रे यूज करबा इनर टेक्स्ट रो काम होला वेब पेज रे थिबा कंटेंट को एक्सेस करिवा इनर एचटीएमएल रो काम होला वेब पेज रे कंटेंट हमें डिस्प्ले करिवा बुझा पड़ला Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट होचे गोटे टू स्ट्रिंग बोली गोटे मेथड अछि जावास्क्रिप्ट जावा रे मध्ये गोटे टू स्ट्रिंग मेथड अछि जेतेबेले तमे गोटे कोन गोटे क्लास टे बनेबो बा गोटे क्लास जेतेबेले करिवो से क्लास रे तुमे जो जहा जहा वेरिएबल होला कि से क्लास रे जो भी मेथड यूज कलो ताकू तमे जदि तार आउटपुट देखिया चाहूछ सेही माने जावा क्लास रे जहाँ जहाँ सब वेरिएबल नहीं कोठी नहीं थिबो सपोज इंट नंबर स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग रोल नंबर स्ट्रिंग जेंडर डेट ऑफ बर्थ नहीं थिबो एमती बहुत गुडा फील्ड नहीं थिबो गोटे क्लास रे तो मल्टीपल फील्ड हे जीवो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन माने गोटे वेरिएबल रो टाइप थिबो स्ट्रिंग आउ को वेरिएबल रो टाइप थिबो इंटीजर आउ को वेरिएबल रो टाइप थिबो डबल तो प्रत्येक वेरिएबल रे जो डाटा आसीबो बा जो वैल्यू आसीबो से डाटा को तमे जदि प्रिंट करिया चाहूछ इफ यू वांट टू प्रिंट द डाटा in your console using java then you should use the setter method and getter method dita method अछि setter mean तमे value set करिवो getter method द्वारा तमे value get करिवो suppose तुमे setter किंबा getter method यूज setter और getter method यूज करिवो केते बेले suppose तमरो गोटे java class रे if your java class having suppose if your java मु काहे कि java कथा कहूची then मु काहे कि आसु javascript को so that if बुझिया ପାଇଁ इजी हबो if your java class have 5 variables जो तम java class रे 5टा variable अछि suppose मु एठी लिखुची int a suppose int a आ गोटे सपोज वेरिएबल अछि मु कमांड क्रिएट पे लिखुची एटा होची जावास्क्रिप्ट रे इंट ए सब किछ काम करिवोनी सेति कमेंट करी मु लिखुची
ଏଠି ଲେଖା ହେବ ସପୋଜ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ s1, ସପୋଜ ଏଇଟା ଅଛି ଡେଟ୍ dob, ସପୋଜ ଏଇଟା ଅଛି ବୁଲିଆନ ଏଜ୍। ଓକେ, ବୁଲିଆନ ଏଜ୍ और ମୁଁ କହ ଲେଖିପାରିବା ଆକ୍ଟିଭ। ଓକେ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଭେରିଏବଲ, ଚାରିଟା ଭେରିଏବଲ। ସପୋଜ वी हैव 4 ଭେରିଏବଲ୍ସ इन आवर जावा क्लास। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେରିଏବଲର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା କ'ଣ ସେଟର ମେଥଡ, setter method to set values into that variable, getter method to get the values from the particular variable। तमें जदि डेट ऑफ बर्थ जानिବାକୁ ଚାହୁଁଛ देन तमें कौन करिवो, क्लास नेम, क्लास रो ऑब्जेक्ट। सपोज क्लास रो ऑब्जेक्ट होची obj1 obj1 डॉट गेट s1। एमती तुम माने गोटे वेरिएबल रे को वैल्यू अच्छी तुम पाई परिबो जदि वैल्यू सेट है। सेट केमती करिवो, obj1 डॉट सेट s1। तो ये कौन है, सपोज मु लिखी ये अमित। सो एठे हमर वैल्यू सेट हैला, देन एइथरे हमें आउटपुट पाइबा जहाँ भी हमें जो वैल्यू सेट करथिबा से वैल्यूटा हमें एठ पाइबा। सो एटा कौन हैला ना गेटर मेथड इज यूज्ड फॉर गेटिंग दैट वैल्यू, सिंगल वैल्यू फ्रॉम दैट वेरिएबल। गोटे वेरिएबल रो हमें जदि हमर जावा क्लास रे मल्टीपल वेरिएबल अछि, जेकोसी गोटे वेरिएबल रो आमे वैल्यू जानिବାକୁ चाहिबा देन ता पे यूज करिबा गेटर मेथड। बट जणे जे चाहूची instead of finding the value by using getter method, if someone wants to know all the variables value at a time, माने एक जावा क्लास रे जेते वेरिएबल अछि प्रत्येक वेरिएबल रो वैल्यू जदि से एट ए टाइम वन टाइम से देखिया पे चाहूची, से केस रे यूज करिबा हमें कोन टू स्ट्रिंग बोले गोटे मेथड अछि। ओके, जावा रे टू स्ट्रिंग बोले गोटे मेथड अछि, से मेथड टी को हमें कॉल करिबा। माने कोन करिबा ना ऑब्जेक्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ता अर्थ टू स्ट्रिंग कर देले हमर से जावा क्लास रे जेते वेरिएबल थिबो प्रत्येक वेरिएबल रे जहा वैल्यू आसुथिबो, जदि वेरिएबल रे वैल्यू रे किछि नाही नल आसुथिबो देन नल प्रिंट करिवो। जदि कौन सी वेरिएबल रे किछि वैल्यू सेट हेक अछि देन जो वैल्यू सेथरे सेट हेतिबो से वैल्यू रिटर्न करिवो, अदरवाइज नल वैल्यू रिटर्न करिवो। सो टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट all the elements of a क्लास। गोटे क्लास रे थिबा जेते एलिमेंट अछि प्रत्येक एलिमेंट रो वैल्यू आमे जदि वन टाइम प्रिंट करिया चाहिबा से केस रे यूज करिबा टू स्ट्रिंग। Similarly, in JavaScript, if someone wants to print all the item names, all the array elements at a time, instead of passing a index value जदि without passing an index value, जेमति कि एठी हमें index value pass करचंती 1 2, otherwise we have passed the only pass the array name। okay, in that case हमें कौन करिबा ना to array name को पास करिबा। जदि array name पास जने न करूची, suppose someone don't wants to pass the array name, कौन करिवो से केस रे
ନା ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ गेट एलिमेंट न करिया दरकार किसी दरकार नहीं जदि तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सेतेबेले लिखिबो जेतेबेले तुमको कंटेंट डिस्प्ले करिवार अछि तमर वेब पेज रे अदरवाइज यू कैन यूज द सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन एठी कोन करिवो लिखिबो एठी टू स्ट्रिंग मु लिखुच फॉर अंडरस्टैंड टू स्ट्रिंग मेथड uses एठी कोन करिवो ना एरे रो ना सपोज होची हमर स्टूडेंट एरे डॉट टू स्ट्रिंग इज ए मेथड नॉट ए कीवर्ड टू स्ट्रिंग मेथड को तमे कॉल करिवो so that you will get the array elements ओके तो एरे गोटे एरे को आमे हमर वेब पेज रे डिस्प्ले करि परिबा यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड द्वारा आमे गोटे एरे रे जत्ते एलिमेंट थिबो सब एलिमेंट को आमे हमर वेब पेज रे डिस्प्ले करि परिबा अदरवाइज जदि तुम टू स्ट्रिंग मेथड यूज करे चाहू ना then simply you pass the array name pass कले मध्य तुमको तुम्हारा आउटपुट सिमिलर मिलिबो तो दी प्रकार बाट अछि गोटे बाट होला इफ यू पास द array name it is okay if you want to if you want more clarity then use the two string method okay पड़ला a two string method is used to display all the elements of an array followed by comma बुझा पड़ला ना नहीं क्लियर Yes, sir. कुह कौन किसी मन डाउट हो कुह ए सांगे सांगे कुह पछरे आउ से जिनस पचारि पारुनथिबो साइलेंट रहिबो तुम ପାଇଁ ही प्रॉब्लम कुह कौन प्रॉब्लम अछि एनी डाउट मेथड सब जगह से शो करिवो को मेथड जाक ए मेथड जाक तो सब तुमको तो मिल जिवो अच्छा एठी कोड लिखला बेले अच्छा टू स्ट्रिंग यस सर होला टू स्ट्रिंग टू डॉट टू स्ट्रिंग यस सर लेंथ ए सब जाक ऑटोमेटिक तुम विजुअल स्टूडियो रे मिल जिवो होला खाली जानी थाओ जे ए मेथड रो काम कोन सपोज तुमको देखि पचारिबो टू स्ट्रिंग मेथड रो काम कोन लेंथ कीवर्ड रो काम कोन इनर टेक्स्ट रो काम कोन इनर एचटीएमएल रो काम कोन को जगह तुम इनर टेक्स्ट यूज करिवो को जगह रे इनर एचटीएमएल यूज करिवो ओके से सब जिनस जगह जानिबा दरकार आउ किछि नाही ओके आउटी मेथड अछि जॉइन रो काम होला जदि आमर एरे रे मल्टीपल एलिमेंट तो थिबो ही थिबो गोटे एरे रे सेई एरे रे जेते एलिमेंट अछि आमर बाय डिफॉल्ट से एरे हमकु केमति देखा जाउची followed by comma right element 1 comma element 2 comma element 3 like that we are seeing the array values suppose someone wants to replace the comma जने चाहूँ जे मु comma टा को रिप्लेस करिवि केमते रिप्लेस करिवि सेथि पय तमे लिखिबो एठी जॉइन मेथड डॉक्यूमेंट
dot write ln array name बड़ा ଆମର student array suppose student array okay student array dot join ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଓକେ ଜଏନ୍ ରେ କଣ କରିବ ତମେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦବ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ଡବଲ କୋଟେସନ ରେ ଏଠି ସପୋଜ ଦେବି ମୁଁ एट द रेट ओके तो ଏବେ କଣ ହବ ନା ମୋର एट द रेट ଦେଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ କମା ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ଏବେ କମା ନ ହେଇକି ସବୁ କଣ ଆସିବ एट द रेट ହେଇଯିବ ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝା ପଡିଲା ତ ଜଏନ୍ ମେଥଡ ର କାମ ହେଲା ଜଏନ୍ ମେଥड joins the array elements or combines the array elements into a string ଏବେ ଗୋଟେ array को ତା अर्थ if someone say ତମକୁ ଯଦି କୁହାବ convert the array into a string ଗୋଟେ array को ଗୋଟେ string ରେ convert कर जे तुमको जब क्वेश्चन आसला इन फ्यूचर काम करला बेले गोटे एरे अच्छी से लिस्ट ऑफ एलिमेंट से एरे थिबो आ तुमको कह गला जे से एरेटा को गोटे स्ट्रिंग रे कन्वर्ट कर से केस रे तुम कौन करिवो ना जॉइन मेथड यूज करिवो आ एठी तुम जो कैरेक्टर दबो से कैरेक्टर हे जिवो जदि तुमको एठी खाली स्पेस दबो ताहले कौन हबो ना प्रत्येक एलिमेंट मझिरे गोटे गोटे स्पेस आसीबो बुझा पड़ला तो एबे एटा एई जो आउटपुट टा आसिला एटी जो जोटा सिलेक्ट करछि दिस इज नॉट एन एरे एटा एबे गोटे स्ट्रिंग रे कन्वर्ट हो गला बुझा पड़ला बट बिफोर दैट एटा होछु गोटे एरे बट ए सब होछु गोटे गोटे एरे एलिमेंट बट एई जो आउटपुट टा देखुछ एटा एबे एरे ही नै एबे गोटे स्ट्रिंग हे गला बुझा पड़ला तो जॉइन मेथड कौन करे ना इट कन्वर्ट्स दैट एरे इनटू ए स्ट्रिंग बुझा पड़ला ना नहीं सर सर स्पेस जेकोसी कैरेक्टर देले से सेम सेटा देखिबो स्ट्रिंग सपोज मैं एठी डबल सपोज मैं एठी कौन कली ना गोटे कैरेक्टर देली से कौन करिबा अबे से जोड़ी दबो से जहाँ भी तमे दबो एठी बुझा पड़ला एठी जो कैरेक्टर पास करिबो सेई प्रत्येक एलिमेंट पर ए कैरेक्टरटा आसीबो एठी मु कोन करछि गोटे स्पेस देइछि तापरे गोटे कैरेक्टर लिखिछि तमे कहबे ना मु स्पेस देबिनी सर हबो चलिबो किछ असुविधा नै पूरा लागे लागे आसीबो फर्स्ट एलिमेंट तापरे आसला जो कैरेक्टरटा देइछि तापर सेकंड एलिमेंट तापर से कैरेक्टरटा पुणी आसला स्पेशल कैरेक्टरटा तापर आसला थर्ड एलिमेंट आ जने कहबे ना सर मु किछि देबिनी एठी मु किछि भी देबिनी मु खाली पास करिबि खाली डबल कोट रखिबि तो एठी प्रत्येक एलिमेंट कनकेटनेट हे जिवो लागि जिवो गोटे स्ट्रिंग हे जिवो तो ता अर्थ जॉइन मेथड रो काम होला गोटे एरे को स्ट्रिंग रे कन्वर्ट करिबा बुझा पड़ला सर हाँ तार अपोजिट मु तुमको काली कहि लास्ट क्लास रे कहितली गोटे स्ट्रिंग को केमती गोटे एरे रे कन्वर्ट करिबा गोटे स्ट्रिंग को केमती गोटे एरे रे कन्वर्ट करिया यूजिंग स्प्लिट काली लास्ट क्लास रे कहितली स्प्लिट मेथड को जदि हम यूज करिबा ताहले गोटे एरे गोटे स्ट्रिंग एरे रे कन्वर्ट हे जिवो भाग भाग हे जिवो ना जते नेम थिबो बुझा पड़ला स्प्लिट रो अर्थ होला गोटे एरे को बा गोटे टेक्स्ट कंटेंट को माने अलग 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 कर देबा गोटे सपोज गोटे टेक्स्ट अच्छी से सेंटेंस भाबी दियो गोटे सपोज एटा होची कन्वर्ट दी एरे इनटू स्ट्रिंग एथिरे
এটা হচ্ছে ଗୋଟେ string ଭାବି ଏଇଟା ଗୋଟେ string type value। ଏଇଥିରେ ଯେତେଟା keyword ଅଛି ବା ସରି ଯେତେଟା word ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସ୍ପେସ୍ ଆସିଲା ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ପେସ୍କୁ ହଟେଇକି ଆମେ ସେଠି କମା ଦେଇଦେବା। ତ ସ୍ପେସ୍କୁ ହଟେଇକି ଆମେ କମା ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ଼ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ମଝିରେ ଯେତେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେ ୱାର୍ଡ ଥିବ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ କନଭର୍ଟ କମା ଦି କମା ଏରେ କମା ଇଣ୍ଟୁ କମା ଏ କମା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ତମର କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ 5ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ତମର ସେ ହେଇଯିବ। ତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଏରେରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ଜଏନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଏରେରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ସରି ଜଏନ୍ ମେଥଡ଼ର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ଏରେକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ଼ର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଏରେରେ କନଭର୍ଟ କରିବ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ୍ଲିୟର? Yes, sir. Next criteria. Suppose someone wants to push or someone wants to add another element to an array। ଗୋଟେ arrayରେ ଗୋଟେ ନୂଆ element ଜଣେ push କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ଗୋଟେ ନୂଆ itemଟେ push କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ଗୋଟେ existing itemଟେ ସେ delete କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, remove କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେସରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କାହିଁକିନା ଜାଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବ। How to add a new element into an array, how to delete an element from a existing array। ଗୋଟେ arrayରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ delete କେମିତି କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି add on କରିବା। ତ ସିମିଲାରଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା array name, arrayର name ହେଉଛି ସପୋଜ student array ଡଟ୍ ପୁsh ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି। ପୁଶରେ ଏଠି ଡବଲ କୋଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସପୋଜ ଏଠି ଲେଖିବା ରାକେଶ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଏରେଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 3ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ ଅମିତ, ଅଜିତ, ଆକାଶ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ କଲେ ରାକେଶ। ତ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏଲଏନ୍। ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏରେର ନାଁ student array dot toString। देख एटा हूँ लास्ट आउटपुट। प्रीवियसली आम 3टा एलिमेंट नहीं एबे आउ गोटे एलिमेंट ऐड कले ता ना हूँ राकेश। तो एबे हमर एरे रो साइज केते हे गला 4। देख ता पूर्व देख एरे साइज एठी 4 आसी राइट। बुझा पड़ला? तो गोटे एलिमेंट को आम पुश ए भली भाबे करिबा। बुझा पड़ला ना नहीं? कहा को रिप्लाई दियो। आगे सर। यस सर। एबे कौन करिबा ना सही एरे रो गोटे एलिमेंट पॉप करिबा बा रिमूव करिबा। तो जेमती पुश मेथड अछि सेमती पॉप बोली गोटे मेथड अछि। कौन करिबा एठी नेक्स्ट हमें सेम एरे नेबा student array डॉट पॉप।
तापर आम सेम लाइन टी आउ थे प्रिंट करिया एठी लिखिबा आफ्टर आफ्टर removing an element ଏବେ କଣ ଆସିଲା ଅମିତ ଅଜିତ ଆକାଶ ତା ଅର୍ଥ ପପ୍ ମେଥଡ ର କାମ ହେଲା ଏରେ ରୁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେ randomly डिलीट କରିବ ବୁଝା ପଡିଲା ନା ନାହିଁ ऐसा बुझा पड़ला ଆଜ୍ଞା ସାର୍। क्वेश्चन कार କିଛି ଆସୁ ନାହିଁ ଏଠି ମୋର ଚାରଟା सर ଏଲିମେंट जो ଥିଲା लास्ट को लास्ट ऐसा एलिमेंट टा ही डिलीट ହେଲା लास्ट एलिमेंट ऐसा टा ही डिलीट ହେଲା फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट थिला राकेश राकेश एलिमेंट टा ही डिलीट ହେଲା तमर क्वेश्चन आसुनी मनरे जे सर राकेश एलिमेंट टा काहे डिलीट होला काहे आकाश हेलानी काहे कि अमित हेलानी तो कि पॉप काहे रे कि अजित लास्ट हेलानी एलिमेंट ही डिलीट होगा हाँ पॉप ର लास्ट एलिमेंट डिलीट हबो एबे क्वेश्चन होला जदि मु जदि पॉप यूज करिवि मत बट मोर रिक्वायरमेंट थियो जे मते पर्टिकुलर गोटे एलिमेंट मोर जणा अछि सेही एलिमेंट ही मोर डिलीट हबो सपोज सम मोर रिक्वायरमेंट अछि मते राकेश डिलीट हबा दरकार नै मोर अजित बोली जो एम्प्लॉय अछि से डिलीट हबा दरकार बिकॉज़ अजित ऑलरेडी रिटायर्ड सपोज अजित बोली जो एम्प्लॉय अछि से ऑलरेडी रिटायर्ड हे गेला तो मते सी आउ मोर ऑर्गेनाइजेशन रहिबा दरकार नै ताको मो एरे रु बाहर कर देबी बा मोर लिस्ट रु रिमूव करिया चाहूँ से केस रे कौन करिवि ना से केस रे पॉप मेथड काम करिवनी से केस रे आमे कौन करिवा आ गोटे मेथड अछि स्प्लाइस एस पी एल आई सी ई हला स्प्लाइस मेथड कौन करे ना पर्टिकुलर आमे जो एलिमेंट टा को रिमूव करिया पे चाहिबा आमे सेही पर्टिकुलर सेही एलिमेंट को आमे कौन करिवा रिमूव करि परिया स्लाइस मेथड सर स्प्लाइस स्प्लाइस एस पी एल स्प्लाइस आई ना स्लाइस स्प्लाइस स्लाइस अलगा स्प्लाइस अलगा तमे जो स्लाइस बोली कहूछ स्लाइस बोली मध्य गोटे अच्छी किंतु स्प्लाइस अलगा स्लाइस अलगा ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା एरे नेम सिंपली एरे नेम स्टूडेंट एरे स्टूडेंट एरे डॉट स्प्लाइस स्प्लाइस बोली गोटे मेथड अछि सेठी किंतु दीटा पैरामीटर जीव गोटे फर्स्ट पैरामीटर रे कोन अछि देखो एठी लिखा हैछि स्टार्ट स्टार्ट आ गोटे होछि डिलीट ता अर्थ स्प्लाइस मेथड रे हमर दीटा पैरामीटर जीव गोटे होछि स्टार्ट मींस इंडेक्स पोजीशन डिलीट कोटा हमर काउंट करी माने को जिंसटा हमें काउंट करी बा डिलीट करिया चाहिबा तो एठे हमें कौन करवा ना इंडेक्स वैल्यू पास करवा इंडेक्स वैल्यू आमे जो जानी चंदी इफ यू नो द इंडेक्स नेम इंडेक्स वैल्यू हमर कौन अछि एठी एठी हमर सपोज जीरो आमे वन टू थ्री फोर 0 1 2 3 4
तो 0 1 2 3 4 जो रही जदि सपोज मु अजित को डिलीट करने चाहिए तो से केस रे मोर इंडेक्स वैल्यू केते हबो 1. 1 ओके 1. एठी भी 1 पास कली काहे कि ना एटा होची हमर इंडेक्स वैल्यू एटा होची हमर केते नंबर एलिमेंट व्हिच मींस सेकंड एलिमेंट कि थर्ड एलिमेंट कि फोर्थ एलिमेंट तार नंबर एटा हला डिलीट हला अजित एबे बुझा पड़ला अमित आकाश राकेश अच्छी अजित डिलीट है अजित केमती डिलीट है ना स्प्लाइस मेथड रे हमें कौन कले ना ये आमर इंडेक्स वैल्यू पास कले तो सब मन रखी था आमर जो स्प्लाइस मेथड अच्छी एरे रे हम यूज करवा स्प्लाइस मेथड रो काम होला एठी हमें कौन करवा ना एरे रो इंडेक्स वैल्यू नेक्स्ट कॉमा पास करवा कौन नंबर ऑफ व्हिच एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कि सेकंड एलिमेंट कि सेटा हमर थर्ड एलिमेंट which method is used to know the index value ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ को मेथड हमर गोटे एलिमेंट रो इंडेक्स वैल्यू हम केमि जानिबा Index of इंडेक्स ऑफ जदि तमे इंडेक्स वैल्यू जानिछ देन तमे एठी इंडेक्स वैल्यू हार्ड कोडेड न करिकि तमे पर्टिकुलर सही इंडेक्स वैल्यू तमे एठी से वेरिएबल रे आसीबो तो पर्टिकुलर को वर्ड टा को बा को एलिमेंट को तमे डिलीट करिया चाहूछ से कौन से पर्सन रो ना बा से एलिमेंट को डायरेक्टली तुम पास करिवो इंडेक्स ऑफ मेथड रे तापर तुम इंडेक्स वैल्यू पाई जिवो तो इंडेक्स वैल्यू पाई वाला पर स्प्लाइस रे से इंडेक्स वैल्यूटा रैंडमली से आसे थिबो तो एठी हार्ड कोडेड करा है 1 बोली जदि जने जानिछि इंडेक्स वैल्यू देन इट्स ओके बट जदि जने इफ दैट एरे कंटेन्स 50 एलिमेंट्स तो तमे गणिबो कि सपोज पर्टिकुलर अजित से अच्छी सपोज 35 इंडेक्स वैल्यू अच्छी तो तुम कौन गणिब काउंट कर 0 1 2 3 एमती कर छोट पिला भाई कौन काउंट कर तीन टा एलिमेंट अच्छी बोली तुम इजिली तुम फाइंड आउट करदेल 0 1 2 तो ये जानीदेल जे अजित इंडेक्स वैल्यू हूँ 1 बोली तुम जानीदेल बट जितेबाला आमर एरे आम यूज कर फॉर स्टोरिंग मल्टीपल एलिमेंट्स तो जब सपोज आमर एरे रो साइज हूँ 50 तो 50 टा जदि एलिमेंट अच्छी सेई भितरु अजित बोली जो पर्सन को हमें डिलीट करने चाहिए से अजित को इंडेक्स पोजिशन अच्छी एरे रे आम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय रो इंडेक्स पोजिशन फर्स्ट बाहर करवा then we can pass that index value in the splice method बुझा पड़ला एबे मो एटा हार्ड कोडेड हे गला एटा बे हार्ड कोडेड हे गला बिकॉज़ we actually we knows the index value हम जानि छे बोले हम इंडेक्स वैल्यू उठे हम 1 पास कर देले जदि जने इंडेक्स वैल्यू जानि नथिबो से कोन करिवो कोन एंती मुंडा मेथड भली से काउंट करिवोनी 1 2 3 करी 0 1 2 3 करी से कोन करिवो सेथे पे हमर इंडेक्स ऑफ बोली गोटे मेथड अछि से इंडेक्स ऑफ मेथड रे कोन करिवे हम इंडेक्स वैल्यू बाहर करिवे const
index value equal to ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଏରେର ନାଁ student array dot index of okay index value ଅଛି index of ଅଛି index of ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ନାଁଟା ପାସ୍ କରିବା ହେଲା index of ରେ କ'ଣ ପାସ୍ କରିବା ଏଠି ଲେଖିବା ସପୋଜ ଅଜିତ because we want to remove the employee which name is ଅଜିତ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ପର୍ସନର ନାଁଟା ପାସ୍ କରିବା ଯଦି ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ସେ ରୋଲ ନମ୍ବରଟା ପାସ୍ କରିବା ଯଦି ସାଲାରୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସାଲାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାସ୍ କରିବା ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ଏରେରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଜିତ ଅଛି ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେ ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଦବ ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ପ୍ଲାଇସ୍ ମେଥଡରେ ପାସ୍ କରିବା ବୁଝା ପଡିଲା ଯଦି ନ ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ କରିକି କରିପାରିବା। obviously ତୁମର ଏରେରେ ଆଚ୍ଛା। ସପୋଜ ଏରେ ସାଇଜ ବଢିଗଲା ଏରେ ସାଇଜ ଆଜି 10 ଅଛି କାଲି ସକାଳୁ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଜଏନ୍ କଲେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆଜି ଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସାଇଜ 20 କାଲି ହେଇଯିବ 50 ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଜଣ ତମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କର ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ସେଇ ପୁରା ଏରେଟାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଖୋଜିବ ଯେ କୋଉ ଜାଗା ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଗଣିତ କାଉଣ୍ଟ କରିବାଟା କାଉଣ୍ଟରେ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ ଜଣେ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବ ବି ତାର କାଉଣ୍ଟିଂରେ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ ସେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିବ ସପୋଜ 0 1 2 ବଦଳ ସେ 0 2 ତାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ବି କରିଥାଇପାରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବାଟା ମ୍ୟାନୁଆଲି ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ରେ ଆମେ ପାଇଯିବା ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇଯିବା ସୋ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଡ କୋଡେଡ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମନେକର 4 ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ସପୋଜ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଆମେ 4 ଦେଇଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଡିଲିଟ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏରେରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଆମକୁ 100% ଇଏ ସିଓର ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଲୋକର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପୋଜିସନ ଏଇଆ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅଜିତ ଯେ ପର୍ସନ ଅଛି ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 2 ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି 100% ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେଇ କେସରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା 2 ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯଦି 2 या 4 ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ फोर्थ इंडेक्स पोजिशन रे जदि अजित नथिबो आउ किए थिबो आउ को एलिमेंट थिबो से एलिमेंट टा डिलीट हिजिबो सो इंडेक्स पोजिशन टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजिशन we need to use the index of method by using the index of method we can get the particular person or particular items index value then we can pass the index value in the splice method ଏବେ କହିବ ସାର୍ ସେ ଅଜିତ ବୋଲି ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛି ସେ ଯଦି ଦିଟା ନାଁ ଥିବ ଅଜିତ ନାଁରେ ଯଦି 3 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ ସେ କୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବ ଯଦି ଅଜିତ ତା ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଁ ଭ୍ୟାଲୁ ହଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା ତ ସେ କେସରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୟୁଜ କରିବା सर स्प्लाइस टा कौन ओरिजिनल एरे चेंज करे ना न्यू एरे रिटर्न करे सर स्प्लाइस मेथड ର କାମ ହେଲା ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ ଏରେ ସ୍ପ୍ଲାଇସ୍ ମେଥଡ ର କାମ ହେଲା ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାସ୍ କରିବା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବ ଏରେରୁ ପପ୍ ମେଥଡର କାମ ହେଲା ପପ୍ ମେଥଡର କାମ ବି ସେଇଆ ସ୍ପ୍ଲାଇସ୍ ମେଥଡ ଆଉ ପପ୍ ମେଥଡ ଦୁଇଟା ଯାକର କାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେ ଏରେରୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିବ ବଟ୍ ପପ୍ ମେଥଡ କ'ଣ କରେ ନା randomly ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦବ ଯଦି ଆମର 50ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବ
सेमती किसी माने ना से एरे रू जे कौन से गोटे एलिमेंट डिलीट करदब बुझा पड़ला पॉप मेथड बट स्प्लाइस मेथड रो काम होला आज्ञा सर पर्टिकुलर आमे गोटे एम्प्लॉय बा गोटे एलिमेंट रो इंडेक्स वैल्यू we need to pass the index value then only it will work ଯଦି ଆମେ index value ନ ଦେବା then it won't work सर मतलब स्प्लाइस मेथड रे सर ओरिजिनल एरे रे चेंजेस आसे ना सेटा न्यू एरे रिटर्न करे सब स्प्लाइस मेथड ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁ ୱେରେ ରିଟର୍ନ କରେ ଓକେ କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ରିମୁଭ୍ ହବ ତାପରେ ତ ସେମ୍ ଏରେଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ନା ତ ସେଇ ଏରେର ସାଇଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ସେମ୍ ଏରେ ଏଟା ନୁହଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟେ ଡିଲେଟ୍ ହେଲା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ସାଇଜ ବି କମିଯିବ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଦ ଏରେ will print ସେମ୍ ଏରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରେ ତ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟୋର କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରେରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଦେନ୍ we can create another array and assign this value this student array value into another array but ଏଠି ଆମର ନୂଆ array create ହେଇନି ସେମ୍ ଏରେରେ ସେମ୍ ଏରେକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମ୍ ଏରେରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏରେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଏରେରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିବା सर से जिनसा ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିପାରିବା କି मतलब ଗୋଟେ ଆରେ ନବା ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କପି ତାର ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆରେର ଦବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆରେ ଯୋଉ ଅଛି ହୁଁ सर आरे टू रे स्टूडेंट आरे आमे गोटे कॉपी क्रिएट करदबा तार एंड देन स्टूडेंट आरे आमे किसी चेंजेस करवा तो सेटा सर ओरिजिनल आरे रे हबो या फिर दीटा आरे रे हबो ତମେ କହୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଏରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ସେ ଏରେର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ରେପ୍ଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା ରାଇଟ୍ आज्ञा सर मतलब प्रिजर्व करया पे आरेटा काहे फ्यूचर हमको जिति से आरे रे दरकार पड़ला तो आमे से आरेटा यूज करि पारिया okay okay for that scenario you need to copy the master array जोटा तमर ओरिजिनल array से ओरिजिनल array तुम चाहूछ तमर मो कथा बुझी पारुछ तमे चाहूछ जे मोर ओरिजिनल array टा जेंति बैकअप रहो जहाँ भी चेंजेस हबो मो आज्ञा न्यू array सर रे चेंज हबो ओरिजिनल array जदि मो बाय मिस्टेक जदि किछि रिलेट कर देली तो से केस रे ओरिजिनल array रे जेंति कोनोसी इफेक्ट न होए राइट या तो कहूछ आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा सर से केस रे कोन करबो ना दीटा एरे हमकु ना पड़े गोटे मास्टर एरे आ गोटे होचे कोन ना तार गोटे रेप्लिका एरे नेबा ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରେ ନେଇଯିବା କାହିଁକି ସେଥିରେ କିଛି କରିବାନି ସୋ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା const array1 equal to suppose ଏଠି ନେବା ଆମେ 101 102 103 comma 104 नेक्स्ट आम कौन करवा आपको प्रिंट करवा डॉक्यूमेंट डॉट
write ln master array. Suppose I'm the master array values array1 dot toString. Next I'm going to do const dot array 2, sorry dot एठी काटिदेबा भूल रहीगला const space array2 equal to array1 dot array1 रे कौन करिबा सपोज गोटे नुआ एलिमेंट गोटे पुश करिबा 105. Now print the array2. array2 dot toString. मास्टर एरे वैल्यू कौन कौन आसिला 104. array 2 values. array 2 values रे कौन आसिला 5 आसिला काहे आसिला 5 array 2 रे ଏବେ हम कौन हला ना array 2 रे हमें जो एठी array 2 प्रिंट करचंती array 2 returns the index position or array 2 returns the size of the array 1 0 1 2 3 4. okay तो इंडेक्स वैल्यू होची हमर 105 एड ऑन कला परे हमर एरे रो साइज इनिशियली थिला केते 4 एबे हे गेला 5. तो सेति पय array2.toString कला परे हमकु array2 रे array2 returns the length of array1. yes sir बुझा पड़ला तो ता अर्थ एठु हम कोन जानले ना array2 रे किछि चेंजेस होउनी जहा भी चेंजेस होउची array1 रे होउची. ओके तो toString मेथड यूज न करिकी आमे जदी यूज करिबा from मेथड. ओके from मेथड जदी यूज करिबा ताहाले कोन हबो ना array बोली गोटे अछि हमर ऑब्जेक्ट जेमते हमर क्लास नेम डॉट मेथड नेम सेमते array बोली गोटे क्लास अछि. तो हमें कोन करिबा ना डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी राइट ln एठी कोन करिबा ना array बोली गोटे क्लास अछि array डॉट from मेथड यूज करिबा array डॉट from array1. आ ए जिनसटी को आमे एथिरे पास न करिके आमे गोटे वेरिएबल रे स्टोर करिबा कोथरे ना array2 रे.
एरे 2 रे हम कौन करवा टू जेड एरे डॉट फ्रॉम एरे 1 तो गोटे एरे को सपोज गोटे एरे को आ गोटे एरे रे कॉपी करिया पई हमें यूज करू एरे एरे 1 रे जहाँ भी काम करिवा तार रेप्लिका आसिक स्टोर हम कोठी ना एरे 2 रे तो से एई लाइन टी को एठी ना लिखि कि ए लाइन टी को हम कोन करबा या पर लिखिबा तो गोटे नुआ एलिमेंट हमें ऐड कला परे हमें कोन कले ना एरे 2 रे एरे 1 रो गोटे रेप्लिका स्टोर कले सो एरे 2 नाउ होल्डिंग all the elements of array 1 ହେଲା तो एबे एरे 1 रो वैल्यू देखो एटा होची मास्टर एरे रे कोन अछि 101 102 103 104 थिला एरे 2 रे एबे आसिले कोन 101 102 103 104 105 ता अर्थ मास्टर एरे रे हमरो किछि चेंजेस हलानी जहा चेंजेस हेछि कोठी चेंजेस हेछि एरे 2 रे चेंजेस हेछि तमरो एबे डाउट Array क्लियर अरे two हला रे। टू रे एरे 2 रे चेंजेस हला एरे 1 रे किछि चेंजेस हला कि नो एरे सर 1 रे किछि चेंजेस हेइनी तो एरे 1 रे चेंजेस हेइछि कि नाही तमे किमि जानिबो एरे 1 रे भी चेंजेस हेइछि तमे जे सेम लाइन टी को मैं जे एरे 1 रे पुश कला ପରେ जदी एठी जदी पकेबो ताहले कोन हबो देखो मास्टर एरे रे इनिशियली थिला चारटा एलिमेंट जतला गोटे नुआ एलिमेंट ऐड हला 105 हला जस्ट यार रिप्लिकाटा एरे 2 रे स्टोर हला बुझा पड़ला से मतलब मास्टर एरे भी मैनिपुलेट हे होची एठी। कहीं ना आमे जहाँ भी करिवा जदि मास्टर एरे रे आमे पुश न करिवा मास्टर एरे में जदि किछि चेंजेस न करिया चाहिबा आमे कोन करिवा ना ए लाइन टी कमेंट करिवा तापर कोन करिवा ए जो लाइन टा आमे एरे 1 रे एड ऑन करचंती आमे कोन करिवा ना एरे 1 रे किछि न करिकरी एरे 2 रे करिवा एट जो लिखिथिले एरे 1 डॉट पुश 105 आमे कोन करिवा ना एरे 2 डॉट पुश एरे 2 रे एबे नुआ एलिमेंट पुश हबो एबे देखो चेंजेस कोन हला देखो मास्टर एरे वैल्यूज चारटा एलिमेंट थिला तापर सेम लाइन टा आउथरे मु प्रिंट करची सो मास्टर एरे रे अछि हमर चारटा एलिमेंट एरे 2 नाउ हैविंग another element that is called 105 तो एई केस रु तुमरो एबे जोटा लॉजिक काम कला ना नहीं एरे 1 रे किछि भी हेम्पर हलानी आज्ञा सर। जहाँ भी हेम्पर हला एरे 2 रे हला तो जहाँ भी चेंजेस हबो एरे 2 रे करिवा नॉट इन एरे 1 जदि डिलीट करिवा एरे 2 रु डिलीट करिवा जदि एड ऑन करिवा एरे 2 रे एड ऑन करिवा सो दैट आवर मास्टर एरे इज सेफ मास्टर एरे हमरो सेफ जोन रे रहला बुझा पड़ला आज्ञा सर। हाँ तमर रिक्वायरमेंट अछि जे मास्टर एरे रे मु जहाँ चेंजेस करिवि मैनिपुलेट करिवि देन नो नीड टू use another array but तमर जो रिक्वायरमेंट अछि टू बैकअप द मास्टर एरे जोटा तमर मास्टर एरे थि मास्टर एरे सपोज हैविंग 50 employees or 50 employee IDs out of the 50 employee IDs you need to do some operations ସେଇଥିରୁ 50ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡି ଅଛି ସେଇଥିରୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ଆଇଡି କୁ ନେଇକି ତମର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ଏଇ 50ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିରୁ କେବଳ 10 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ହିଁ ସାଲାରୀ ଏଇ ମାସରେ ଯିବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ 40 ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ସାଲାରୀ ଯିବ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ରିଜନ୍ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡିକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରେରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବା କେବଳ ଆମେ ସେଭ୍ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ୱାରିଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେମ୍ ଏରେରେ ଆମେ ସପୋଜ ଭାବି ଦିଅ ଏଇଠି ଆମର 4ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଏ 4ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରୁ କେବଳ 102 103 ଏଇ ଦୁଇଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ହିଁ ଆମେ ସପୋଜ
पेमेंट करिबा तो इन द ए केस रे कोन करिबा instead of using the first master array we can use the array 2 array 2 रो आमे फाइंड आउट कर परिबा जे को एलिमेंट को आमे को एम्प्लॉय को आमे पेमेंट करिबा तो जदि आमे array 1 यूज करिबा देन सब एम्प्लॉय को भी जाई पारे सैलरी instead of sending the payment to a particular employee you can send the payment to all employees तो भूलभाल हबो तो सेथि में बैकअप रखिया रीजन बैकअप जो तुम कहल गोटे मास्टर एरे नेबा ताको आमे बैकअप रखिबा जहाँ भी चेंजेस करिबा हमर गोटे नुआ एरे करिबा बा तार गोटे रेप्लिका बनैबा ओके तो सही एरे रे आमे जहाँ भी मैनिपुलेट करिबा जहाँ भी चेंजेस हबो हमर रेप्लिका जो एरे हबो सेथि चेंज हबो तो रेप्लिका केमति बनैबा ना यूजिंग एरे क्लास एरे बोली गोटे क्लास अछि तार फ्रॉम मेथड आमे यूज करिबा फ्रॉम मेथड यूज कले एरे 1 रो जस्ट गोटे रेप्लिका कॉपी ही जीवो न्यू एरे को बुझा पड़ला आज्ञा सर ओके फॉर टुडे दिस मच इज एनफ आई थिंक बहुत टाइम हे गेलानी 9टा हे गेलानी मु भी जाननी ओके नेक्स्ट क्लास आमे कंटिन्यू करिबा Yes, थैंक sir. यू ऑल Thank you, sir. थैंक यू सर ओके थैंक यू